with pair or group of 4 teachers. In our research, we have 4 teachers in mathematics teacher in SMP and 11 in Kota Bengkulu. In our research, we use the principle of a lesson study. So the second step is while one of the teacher teaches in the class, the other teacher assume an observation role paying a particular attention to the student participation. It means uh, if we had 4 teachers, one teacher teaching in the class, and the 3 teacher will be observer in the student activity. The next step is the teacher meet and share their observation to improve their planning, that introduce the improvement or adjustment they deem. The next step is the next teacher teaches the enhanced class and the other classmate watch. This process is repeated until all team members have had opportunity to teach the class once. The implication and the lesson learned about the practice The implication and lesson learned about the practice are identified at the end of the process. That is when an improvement cycle has been completed. This research is based on a qualitative, descriptive, interpretive approach and a case study design. That is, the intensive and in-depth study of one or multiple cases located in the specific context. A group of a teacher of 2. This is the result of our research about teacher collaborative work. The real collaborative work focus on pedagogical practice, parity and interdisciplinary complementary, reciprocity and recognition, knowledge construction process. About improving the educational response to diversity in the classroom, the meaning about diversity, knowledge of the course and its students, variety of teaching strategies, and resources, collaborative interaction in the classroom. Facilitating factor of the student of the class, collaborative work, favorable attitudes toward learning and professional development, technical contribution, institutional support. Obstacle factors of the study of class, lack of time, ignorance of the student and dynamics of the course or the level, uncooperative action or behaviors. Class study promote a development professional, incidency in improving the response of diversity, training of reflective professional, change in your view of yourself, personality, and professionally. This is our result of this research. Finally, the result of this research contribute from the voice of the teacher themselves to the specific field of model or strategies that promote professional teacher development, facing the current challenges demanded by public inclusion policies and the new national system teacher professional development. I think that's all that I thank you for your attention. Thank you for the committee. See you next time. Thank you. Goodbye. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih buat Ma'am Risna Nosanti. Thanks for the great
presentation. And we come to the next presentation, which will be delivered by Mem Reni Kusniarti MPD. Oke, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mem Reni. Mem Reni, time is yours. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dr. Reni Kusmiarti, MPD, Lecturer of Indonesian Language and Literature Education Study Program, Faculty of Education Science, University of Muhammadiyah, Bengkulu. Well, I will present the result of my research entitled Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, STEAM, Based Indonesia Syntax Module, Student and Lecture Response. Introduction. In the industrial era 4.0, syntax teaching material must be in accordance with student needs by strengthening the potential development of each student. The syntax learning process must provide opportunities for students to be creative, solve problems, optimize literacy and numeracy skill, collaborate, communicate, and think critically. At universities, learning Indonesian, especially learning Indonesian syntax, must adapt to change in the technology-oriented industrial era 4.0. Syntax learning in facing challenges in the industrial era 4.0 shall be based on the multimedia, active learning, accountability learning, learning and technology, learning to construct meaning. The four factors required: development of syntax teaching material based on the science, technology, engineering, art, and mathematics, STEAM. Development result, STEAM-based syntax module. Why STEAM was chosen and development of this teaching material? Because STEAM stimulates student motivation and curiosity to work together to independent learning, project-based learning, problems solving. A STEAM learning approach allows students to expand their knowledge in science and humanities, to develop communication skill, critical thinking, teamwork, leadership, creativity, resilience, and other skills. Learners in the learning process with the STEAM approach can build their understanding with the technology. They can explore their abilities and can interestingly communicate their abilities. Research problems and objective. Research problem 1. How students respond to syntactic modules based on the science, technology, engineering, art, and mathematics? 2. How teachers respond to syntactic modules based on the science, technology, engineering, art, and mathematics? Research purpose 1. Describes student response to syntax modules based on the science, technology, engineering, art, and mathematics. 2. Describes the lecturer response to the syntax modules based on the science, technology, engineering, art, and mathematics.
method. The research method uses descriptive quantitative method. Data collection using a questionnaire. The questionnaire was given after the learning process using the STEAM-based syntax module at the limited test and broad test stage. Respondents for student responses in the limited test stage were 16 people, while in the broad test there were 90 people. There are 5 respondents for the lecture response. Student and lecturer responses to the STEAM-based syntax module were analyzed using quantitative data. The answer for each instrument item with the Likert scale has a gradation of 4, very good, very decent, 3, good, decent, 2, not good, not worth it, and 1, very not good, very unworthy. Positive responses for student and lecturer to the STEAM-based syntax module if the percentage obtained for the response questionnaire reaches a score of 61%. Aspect of assessing student responses to STEAM-based syntactic teaching material include module display, language presentation of material, and benefit of STEAM-based module, while aspects of lecture response assessment include display, graphic, language, material, feasibility of content, and presentation. STEAM activities in the learning process. Connection method. The criteria for the level of achievement of student and lecturer responses are as follows. Number 1, 81, the 100%. Response rate very good, very positive. 2, achievement level 61, the 80%. Response rate good, positive. 3, 41, the 60%. Response rate quite good, quite positive. 4, 21, the 40%. Response rate not good, not positive. Less than 20%. Response rate very not good, not positive. Result and discussion. Result of student responses to STEAM-based syntactic teaching material in initial limited field test. 1. The result of student responses to STEAM-based syntax learning are on the display aspect 89.50%, language aspect 88.00%, aspect of material presentation 88.75%,
and aspect of the benefit of STEM-based syntax modules, 89.75%. It can be said that the student response to STEM-based syntax learning is very good, positive. 2. STEM-based syntax modules makes it easier to understand learning material and is very interesting and not boring. STEM-based syntax modules are very interesting and able to invite critical thinking and invites to learn more in learning. Learning with the STEM-based syntax module is very effective in addition to describing how to understand the material. It can also train communication intelligence. 3. Student positive responses to learning with STEM-based syntax modules are the suggestion for students for the STEM-based syntax module, namely the colors in the modules must be harmonious and harmonious. The presentation of these STEM-based syntax modules is very clear and easy to understand, but the text presented for analysis is shortened. Result and discussion. Student responses to STEM-based syntactic teaching material in the Mind File Test Protest. 1. The result of student responses to STEM-based syntax learning are in the display aspect at 86.68%. Language aspect at 90.50%. The aspect of presenting the material is 91.19%. And the aspect of the benefit of the STEM-based syntax module is 85.95%. It can be said that the students' response to learning STEM syntax is very good, positive. 2. Student response and responses to STEM-based syntax learning in the Mind File Test Protest, namely a good module and async language that is easy to understand, very interesting, able to encourage students' curiosity and further encourage creativity in students, suitable for us in syntax learning. Interesting colors and illustration makes learning not boring. Result of lecture responses to STEM basic syntax teaching material. The result of the lecture response to STEM basic syntax learning are in the aspect of graphic media assessment 80%, language 87.50%, content eligibility 90.75%, 88.50% presentation eligibility, STEM activity 93.75%. It can be said that the lecture response to STEM-based syntax learning is very good, very positive.
Connection, result, and discussion. Based on the result of the study, both student and lecturer responses were very positive toward the STEAM-based syntax module. The result of several relevant previous studies regarding the response to the module also state positively and very positively. Some of the studies are researched by Khairia, and Faiza Sylvia Nur 2020. Lailatul Nur Fadila Heni Sulistiawati 2022. Dia Ristanti et al. 2020. Santoso and Holianto 2019. Fitri Endang Srimulat 2019. For the attention. Thank you. Yeah, thank you for Ma'am Reni. That was very beautiful presentations, and it's very, very great to watch your presentation right here. Okay, next we come to the next presentation. Will be delivered by Ma'am Umul Khair MPD. Ma'am Umul, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada panitia pelaksana konferensi internasional kolaborasi antara Tadris Bahasa Inggris dengan Tadris BKPI dan Curup. Terima kasih kepada semua. Time is an honor for us. Saya Ummul Khair MPD dari dosen Tadris Bahasa Indonesia YIN Curup akan menyampaikan makalah yang berjudul Menghadapi Revolusi Industri, Sebuah Tantangan dalam Pembelajaran Abad 21. Adapun yang menjadi latar belakang pada makalah ini, yaitu teknologi telah merubah pola kerja dalam kehidupan masyarakat zaman ini. Pengaruh globalisasi yang begitu mendunia pada sektor perdagangan, pendidikan, transportasi, birokrasi, dan lain sebagainya. Kenyataan ini menuntut kita untuk mampu memahami dan memaknai secara positif semua sektor yang dipengaruhi oleh teknologi. Dengan adanya teknologi, kita dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan ini dan mengambil bagian dan berperan aktif untuk mengakses atau memanfaatkan daripada teknologi. Kemudian pendidikan bertujuan membentuk suatu kepribadian dan pola berpikir anak didik menuju suatu hal yang terbaik sebagaimana keteladanan seluruh bangsa Indonesia dan Rasulullah bagi yang beragama Muslim. Pendidikan bersifat fleksibel dengan mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari, namun harus diikuti dengan norma-norma yang sudah ditetapkan. Apa itu pembelajaran abad 21? Bahwa pembelajaran abad 21 adalah merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan, jadi dari kurikulum sebelumnya dikembangkan kembali serta menuntut sekolah
untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari segi teacher center menjadi student center. Hal ini sesuai dengan tuntutan pada masa depan di mana peserta didik harus memiliki suatu kecakapan dalam belajar, berpikir, berbuat ya. Jadi dituntut kecakapan pendidik dan anak didik dalam pendidikan abad 21 ini. Apa saja hambatan dalam pembelajaran abad 21? Ada beberapa hambatan. Satu, pembelajaran abad 21 menyajikan banyak tantangan bagi kompetensi guru. Guru dituntut untuk memahami kemajuan IT dalam mengajar, menyampaikan materi, membimbing siswanya, mengarahkan siswanya, baik dari segi materinya, dari segi sikap, dari segi pemanfaatan teknologi. Kemajuan teknologi mempunyai dua sisi. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Maka siswa diarahkan, dibimbing untuk memanfaatkan teknologi dari segi positif dan menghindari dari segi negatifnya. Kemudian mampu mengaplikasikan pengetahuan pedagogik pada kemampuan pengelolaan kelas bagi guru pada kelas yang diampunya. Selanjutnya, kendala berikut. Kendalanya pada pendidik yang berusia tua, mereka cenderung tidak mau atau enggan ya memahami atau mempelajari IT karena dianggap rumit atau merepotkan, sehingga mereka tidak mampu mengikuti perkembangan zaman terutama kepada ilmu IT-nya. Kemudian belum bagusnya jangkauan sinyal internet di semua wilayah, terutama pada daerah-daerah perkampungan. Sebaliknya, sekolah yang di perkotaan sinyal internetnya sangatlah bagus. Maka akan terjadi kesenjangan dalam memperoleh informasi ilmu pengetahuan antara siswa yang berada di kota dengan siswa yang berada di perdesaan atau di daerah. Serta kemampuan finansial juga mempengaruhi kemampuan finansial orang tua untuk memperoleh media utama dalam pembelajaran abad 21, yaitu yang paling umum digunakan siswa adalah handphone. Ya. Kemudian apa saja unsur-unsur keahlian dalam pembelajaran abad 21 yang dituntut? Bahwa keahlian atau kemampuan siswa beserta guru pada abad 21 dituntut untuk secara internasional, yaitu ada 7C ya, dan S. Yang pertama yaitu critical thinking and doing. Di dalamnya terdapat komponen keahlian penting seperti kemampuan memecahkan suatu masalah, melakukan penelitian, menganalisa, dan mengelola suatu kegiatan yang bersifat proyek. Siswa dan mahasiswa harus mampu melakukannya. Jadi peran guru di sini sangat utama ya. Jadi mereka harus mampu membimbing siswa dalam memecahkan masalah, melakukan penelitian, menganalisa atau mengelola ya yang bersifat proyek. Kemudian ada kreativitas, termasuk menciptakan pengetahuan baru. Siswa bersama guru, guru dituntut juga, siswa juga dituntut di sini. Mampu memberikan solusi terbaik sesuai dengan keadaan dan juga kemampuan untuk menceritakan kembali dengan penuh secara baik dengan pemahamannya terhadap memaknai suatu karya. Di mana siswa atau pendidik mampu memaknai suatu karya orang lain dan mengambil hal positif dari suatu karya tersebut dan dijadikan contoh yang baik dari segi positifnya. Kemudian bersifat kolaboratif, yaitu mampu bekerja sama dalam suatu kegiatan atau
bekerja secara bersama dalam memecahkan suatu masalah, dalam membentuk suatu inovasi. Jadi kolaborasi sangat dituntut ya, dalam kolaborasi hendaklah menciptakan suasana yang kondusif. Kemudian 4, cross cultural understanding, ada pemahaman antar budaya karena hasil pemikiran kritis dan kreativitas yang menghasilkan beragam teknologi baru, terutama di bidang transportasi dan informasi. Jadi ada budaya-budaya ya, kebiasaan-kebiasaan suatu daerah atau suatu negara, sehingga kita mampu berkomunikasi dengan baik antar budaya, antar bangsa, dengan memahami sedikit banyaknya bahasa yang dia gunakan, tradisi yang dia biasa jalani, ya. Kita mampu memahaminya, dituntut mampu untuk memahami. Kemudian 5, komunikasi. Penekanan berkomunikasi secara lebih luas, tidak hanya sekedar kemampuan berbicara kepada orang lain, tapi juga kemampuan berkomunikasi dengan berbagai bahasa serta perangkat teknologi. Zaman sekarang alat komunikasi sudah sangat banyak, tertulis, pesan, ya. Dituntut untuk berkomunikasi secara baik. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang beretika. Kemudian komunikasi, tercapai tidaknya suatu komunikasi, maka itu disebut dengan komunikasi yang komunikatif. Komunikasi yang komunikatif adalah suatu komunikasi yang tersampaikan kepada tujuan pembicaranya, tujuan audiennya, maksud dan tujuannya apa, tercapai tidak. Kemudian komunikatif, bisa dipahami atau dimaknai oleh tujuan dan lawan bicara kita dalam komunikasi. Maka komunikasi tersebut disebut komunikasi yang komunikatif. Kemudian komputer atau IT, ya, literasi pada bidang IT. Itu kemampuan untuk mengoperasikan perangkat IT. Hal ini sudah menjadi syarat yang mutlak pada pembelajaran abad 21. Pelajaran abad 21 sudah menggunakan IT sebagai perangkat utamanya, ya, untuk melakukan suatu proses pembelajaran. Jarak tidak mempengaruhi lagi di zaman IT, jarak yang jauh, sangat jauh dalam hitungan manual kilometer menjadi sangat dekat dengan memanfaatkan IT atau ilmu teknologi saat ini. Kemudian 7, kemandirian, ya. Siswa dituntut untuk mandiri. Mahasiswa dituntut untuk mandiri. Dosen atau tenaga pendidik dituntut untuk mampu membuat kemandirian pada siswa atau anak didiknya. Mampu untuk belajar sendiri, mencari informasi, menggali informasi sebanyak mungkin. Kemudian berkarir, menentukan eksistensi dirinya, ya, membentuk pola pikirnya. Ya, kita masuk pada simpulan. Sebagaimana kemampuan yang dituntut pada pembelajaran abad 21, yaitu critical thinking, kemampuan memecahkan masalah. Kedua, kemampuan kreatif, menciptakan pengetahuan baru dan memberikan solusi yang sesuai dengan kemampuan. 3, bersifat kolaboratif, yaitu bekerja sama dalam suatu kegiatan atau pekerjaan yang secara bersama-sama. 4, cross cultural understanding, pemahaman antar budaya karena hasil pemikiran kritis dan kreativitas yang menghasilkan beragam teknologi. 5, terciptanya komunikasi yang baik dan komunikatif, ya, dengan berbagai bahasa dan teknologi. 3,
memahami atau menguasai literasi komputer atau IT, mempersiapkan melalui perangkat-perangkat yang dikembangkan. 7, adanya kemandirian ya. Jadi kemandirian dalam berkarir dan belajar. Jadi menentukan kemandirian dalam belajar dan berkarya itu menentukan eksistensi seseorang. Eksistensi akan ditentukan oleh kemandirian. Demikian saja materi presentasi saya pada makalah yang berjudul Menghadapi Revolusi Industri 5.0, sebuah tantangan dalam pembelajaran abad 21. Tantangan bagi siswa dan anak didik dan siswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kepada wabarakatuh. penyelenggara pada konferensi internasional yang sangat Terima kasih, Mem. ini dan sangat bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem, Umul. What a good topic from Mem Umul Khair MPD. She presented about 21st century learning. So this is an interesting topic to discuss. Okay, now we reached our first section, and now we come to question and answer session. Jadi kita udah masuk ke sesi terakhir di sesi pertama ya. Kita masuk ke sesi pertanyaan sekarang. Okay, so for the participants, you can ask for all the presenter, and you can put your question into the chat room or direct question to the presenter by unmute your microphone and give your direct question to each presenter. Okay, is there any questions? Is there any question? Okay, I think saya pikir kita beri waktu beberapa menit dulu ya untuk teman-teman mungkin sedang berpikir mengenai pertanyaan yang akan ditanyakan. Kita sudah mendengarkan melihat presentasi dari 3 presenter, namely from Dr. Krisna Nusanti MPD et al. And the second presentation from Reni Kusmiarti MPD, and the last one, Umul Khair MPD. So, for all the participants, if you have questions, please put the question into the chat room. Is there any question? Apa ada pertanyaan? Atau enggak ada malah ya? Kayaknya para peserta ini paham semua kayaknya Mem Reni ya mengenai presentasi daripada speaker kita hari ini. Mereka kayaknya nggak ada pertanyaan ini. Okay, kalau nggak ada pertanyaan, so we come to the next section. That presentation will be delivered by Jasel, Dina, and Anissa. Okay, we have to wait from them to join our conference today. Okay, Jasel, Dina, and Anissa, here we go. Time is yours. My name is Jasel Aditya Pasha. Today, I will explain about the analysis of social pathology in the case of prostitution, a case study on former commercial sex workers. In chapter 1, definition of prostitution. So, prostitution comes from the Latin prostituere,
which means openly soldering to adultery, and prostitute which means selling or peddling. And thus, prostitution or prostitution includes both women and men who surrender themselves openly to satisfy someone's sexual desire outside the legal bonds of marriage. So, prostitution is a problem that does not stand alone, but is related to various reasons behind it. Apart from being oriented towards women, male prostitution also exists, particularly in Europe, but is not common in Asia and Indonesia. Male prostitution is a profession of male prostitution to satisfy lonely women with the aim of getting rewarded. So, according to Sojourner, there are several factors that cause prostitution, which are reviewed as follows. In the first one, economic factors such as poverty, desire to live in luxury, and others. And B, sociological factors such as urbanization, social justice, and others. And C, psychological factors such as desire for revenge, lazy to work, and others. In the chapter 2, definition of commercial sex workers. So, commercial sex workers is a job where a woman use or exploits her body to get money. Mahardika states that prostitution is a job that sells sexual service, such as oral sex or sex, to get money. A person who sells sexual service is called a prostitute, or now often referred to commercial sex workers. And then the motives behind the emergence of prostitution among women, among others. And the first one, there is a tendency to prostitute themselves to avoid the difficulties of life and get pleasure through the short way. For example, lack of knowledge, lack or no education, and illiteracy. And number 2, there are not abnormal sexual desires, not integrated in the personality and sexual reality. For example, hypersex. And number 3, high material aspiration in women and pleasure in leisure, clothes and jewelry, but lazy to work. Number 4, poverty curiosity about sex issues, which is that drag into the world of prostitution by the persuasion of sex bandits. And number 5, there are big ambition to get high social status without doing heavy work, without special skill or skill. And number 6, the existence of traumatic experiences such as failure in love or marriage, and sexual harassment resulting in premature and abnormal sexual maturity. In the number 7, invite friends who have previously been involved in the world of prostitution. In number 8, there is a normal need for sex, but it cannot be satisfied by the partner. And this is with the statistics, the factor with the cause, the existence of CSVR. And number 1, poverty is an important reason behind a woman becoming a prostitute. The increasing need for a woman forced here to find a job with a satisfactory income by working as a prostitute to fulfill her needs. B, sexual violence. Sexual violence. Research shows the sexual violence such as rape by biological fathers, uncles, teachers, and so on can make someone a prostitute. And number C, fraud coercion. There is a group of people pretending to be a lover agents who turn out to be pimps and sell off girls by their own parents. And D, pornography.
Visual expression in the form of pictures, writings, photos, and videos showing sexuality and all form of sexual behavior that simulate lust in order. And let's physiological problems such as modern lifestyle, broken home, and bad childhood experience can be a factor for a woman to become a prostitute. And next, the impact if a woman works as a prostitute is a psychological impact: frequent crying and daydreaming, difficulty concentrating, eating and sleeping disorder, fatigue, lack of enthusiasm, anxiety, emotional irritability, restlessness, self-blame, shame, feelings of helplessness, depression, suicide attempts, and loss of hope to life. And B, physical impact. From the outside, it doesn't look like you have physical problems, but inside, you are suffering for deadly disease such as AIDS and depression. In the chapter 3, definition of women for commercial sex workers. So, according to the General Indonesian Dictionary, X is former or no longer active. A former prostitute can be defined as a woman who has stopped selling herself for money or other types of benefits to anyone without any emotional involvement at all. Foreign prostitutes are people who have prostituted themselves or sold themselves to many men with the aim to making profit or money, and have now stopping doing these jobs. The general public social reaction to the existence of formal prostitute can vary. There are people who can accept it, some are ignorant or indifferent, and some strongly reject it. The community rejection of formal prostitute is based on a negative understanding of their face. People who accept the existence of formal prostitute are caused by a sense of empathy for the positive change they make. The existence of formal sex worker is considered not to interfere with people's lives, so that people will be ignorant or indifferent to their existence. So difficult for adjustment difference by former prostitute comes from themselves. Former sex workers are required to be able to adjust to their new environment. Former sex workers are expected to be able to actively participate in every activity carried out in their environment in order to be accepted by the community. So, in the chapter 4, this is our research methods. So, in the research methods, the study use qualitative research methods that are natural. In a sense, the research does not try to manipulate the research setting, but conducts a study of the phenomenon. The reason for using this qualitative research method is to accommodate complex phenomena. By using an open method and theoretical basis is used to develop sensitivity, so the research can uncover the problems that want to be studied holistically. Data that appears in the qualitative research is in the form of expressions of information conveyed by respondents to research, who are then accommodated to obtain appropriate results. And then data collection techniques in this study were observation and interview techniques.
Observation is the activity observing and recording systematically the phenomenon or under study. Interview are question and answer with one to parties, namely the interviewer and research person, to obtain opinions, information, and data. Usually, interviews are used to obtain information related to fact, belief, feelings, and desire need to fulfill the research objective. In chapter 5, research finding and discussion. So, based on the field research that we have done through interviews and observation, the result obtained regarding the factors that cause a person to stop being a prostitute, namely. In the first one, internal factors. Living life as a prostitute is not what a client wants. In fact, various things experienced by client while working as a prostitute cause various kinds of negative stigma from society on them and cause mental trauma to clients. There is an urge and desire to end the negative stigma and prolonged mental trauma, causing the client to choose to quit his job as a prostitute. And this is an interview result. Why do you want to quit your job? Yes, I did have an intention and really want to retire at the time, Miss. To be honest, I had wanted to quit for a long time. I realized, Miss, what reason made you sure to quit? I realized that working like this is immoral. That's why I stopped. It's impossible for me to continue working like this. I'm tired. If I called, because I would not want to work like that. In the second is external factors. The second factors that makes clients choose to quit their jobs as prostitutes are influenced by external factors or coming from outside themselves. External factors, which are the main reason for clients to work and prostitutes, are due to being the backbone of the family and the needs of economic demands. Interview conclusion. This is interview conclusion. What are the reasons you quit this job? Debts have been paid off many. So why I'm working like that again? My goal is to pay off debts. Okay, next. This is chapter 6. Analysis of research results. So, based on the client explanation about his choice to stop working as a prostitute, the client condition after he stopped being a prostitute can be summarized, namely feelings of shame with family and society and lack of confidence. In addition, the client has a desire to take care of the family, the desire to earn money lawfully, the desire to live a better life, and the desire to forget the past. Former female sex workers are like humans in general who need a feeling of belonging and acceptance in social circles. The need to be accepted is a very important need for humans. The social aspect carried out by the client after becoming a former female prostitute can be seen from the client relationship with the surrounding community. The social environment that former prostitutes must face is living together with their families and living with the community. So the change in the precision worship for before and after quitting being a prostitute was felt by the subject. The subject used to never worship. Now the subject is carrying out worship.
So subjects also participate in the various religious activities in their neighborhood, such as recitation, yasinan, and qasidahan. So subjects feel happy when participating in religious activities. By participating in religious activities, the subject gets a reward and can stay in touch with neighbors. And 7, conclusion and suggestion. So prostitution is in the conclusion and suggestion. Prostitution in this paper includes women and men who surrender themselves to satisfy sexual desire openly outside of legal marriage. The problem of prostitution is something that does not stand alone, but is related to many things behind it. According to Junedi, there are several factors causing prostitution, with a review as follows. In the first one, economic factors such as poverty, want to live in luxury, and others. And B, sociological factors such as urbanization, social justice, and others. And C, psychological factors such as a sense of revenge, lazy to work, hysterical, and others. The economic factors is one aspect of many causes for the pro-life ration of prostitution. This economic aspect arises because of poverty. Sexual harassment is behavior or attention that is of a sexual nature and is unwanted which result in disturbing someone who receives harassment, coercion to perform sexual activity or action, demeaning statements related to sexual orientation, requests for sexual acts that the perpetrator likes, speech or behavior that sexual connotations, and all can be classified as sexual harassment. According to B. Simanjuntak, that's the shift in sex follows illegally, largely due to several factors, namely. In the first one, the emancipation of women began to spread throughout the world. And number 2, secular life is getting more intensive, and the role of religion is getting less and less in human social life. And number 3, the more tenuous family life, because more and more family functions are taken over by social institutions. And 4, the more advanced technology, especially in the field of mass communication. And 5, urban life. The urban life that lacks primary social relationships and weakens social control in sex life. Sexual violence that occurs can cause various negative impacts on victims, both psychologically, emotionally, and psychologically. Psychological impacts in the form of physical injury, difficulty sleeping and eating, unwanted pregnancy, contracted sexually transmitted disease, and others. Furthermore, the emotional impact in the form of feelings of guilt and self-blame, feelings shame, denial, and others. Furthermore, the physiological impact is in the form of post-traumatic stress disorder or PTSD, depression, anxiety, decreased self-esteem, obsessive compulsive symptoms, and others. In implementing regulation regarding prostitution and sexual harassment by the government, it should be carried out aggressively and quickly in order to overcome this social pathology problem.
and the government should tighten regulation regarding this social pathology problem because the problem has already reached the worst stage. So this is a analysis of social pathology in the case of prostitution and a case study of the result of interviews with former prostitutes. And so thank you for watching, and sorry for my bad English. See you at the next time. Goodbye. Ya, terima kasih. Thanks for Jessel. That's good presentation, and your English is quite good. I'm happy to watch your presentation. And okay, Jessel, before talk about prostitution, about commercial sex worker. So now we come to the next presentation that will be presented by Rizky. So Rizky, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursyalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain. Perkenalkan, saya Rizky Nafita Sari, mahasiswi program studi bimbingan konseling pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami di lapangan terkait dengan anak korban narkoba, di mana penelitian ini dilaksanakan oleh saya dan 2 orang rekan saya bernama Dias Herlina dan Ibrahim, yang mana hasil penelitian ini sudah kami rangkum dan sudah kami paparkan sebelumnya dalam sebuah artikel jurnal dan juga laporan penelitian yang berjudul Implementasi Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Narkoba. Untuk mempersingkat waktu, berikut adalah hasil dari penelitian kami di lapangan. Secara garis besar, hasil dari penelitian kami adalah narkoba merupakan suatu singkatan dari narkotika dan zat berbahaya lainnya yang bersifat adiktif, di mana yang di masa sekarang penyalahgunaan narkoba bukan lagi menjadi suatu masalah yang hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga sudah banyak terjadi bahkan di kota-kota kecil, terutama penyalahgunaan ini terjadi di kalangan remaja. Ada banyak faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, mulai dari kurangnya edukasi, rendahnya tingkat ekonomi, tingginya rasa keingintahuan dan ingin diakui yang tinggi, hingga permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Untuk itu, kami melakukan penelitian terkait pelayanan bimbingan dan konseling yang dapat diimplementasikan terhadap anak korban narkoba di Kota Curup. Adapun dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif kepustakaan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, di mana hasil penelitian dilakukan berlandaskan analisis dari teori-teori, metode, dan teknik yang bersumber dari karya-karya ilmiah seperti jurnal, buku, tesis, serta karya ilmiah lainnya. Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya dan menjadi salah satu bahan tinjauan untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Curup. Adapun kata kunci dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan nabza dan bimbingan konseling. Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau yang biasa dikenal dengan nabza atau istilah yang populer dikenal di masyarakat dengan narkoba, narkotika, dan bahan atau obat berbahaya merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan besar yang luar biasa dan juga kejahatan yang serius.
peran bimbingan dan konseling pun sangat diperlukan dalam hal ini. Terlebih bagi para remaja atau pelajar yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hal penjelasan tersebut, kami melakukan penelitian terkait dengan implementasi bimbingan dan konseling terhadap anak korban narkoba. Adapun metodologi yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan kepustakaan atau library research dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, juga analisis dari berbagai sumber karya ilmiah seperti jurnal, buku, tesis, dan karya ilmiah lainnya, di mana teori-teori dan teknik konseling yang kami gunakan dalam proses konseling penelitian yang kami lakukan disesuaikan berdasarkan simpulan hasil dari sumber-sumber yang relevan, serta kami aplikasikan dalam proses konseling dan penelitian. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang kami lakukan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Republik Indonesia adalah NABZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun NABZA, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Digolongkan berdasar jenisnya, narkoba terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama narkotika. Narkotika berasal dari bahasa Yunani atau narko, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, jenis narkotika berasal dari 3 kelompok atau 3 tanaman, yaitu yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 lebih dikenal sebagai morfin atau heroin, di mana pemakaian yang berkepanjangan menimbulkan ketergantungan. Yang kedua adalah narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 berasal dari tanaman koka atau yang dikenal dengan kokain yang digunakan sebagai stimulan bagi saraf pusat otak. Pemakaian yang berlebihan akan menyebabkan kejang-kejang diikuti timbulnya gangguan fungsi jantung yang akhirnya berakibat fatal bagi pemakainya. Selanjutnya adalah narkotika golongan 3, di mana narkotika golongan 3 ini berasal dari tanaman ganja. Pemakaian ganja dapat mengakibatkan kerja denyut jantung menjadi meningkat, terjadinya gangguan organ pernapasan, menimbulkan tumor dan kanker, dan pemakaian pada masa kehamilan bisa menyebabkan kelainan janin. Yang kedua adalah jenis psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, yang dimaksud adalah zat atau obat alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama depresan atau obat penenang, yang kedua adalah stimulan atau obat perangsang, yang ketiga adalah halusinogen. Kemudian jenis yang ketiga yaitu zat adiktif, di mana zat adiktif atau bahan aktif merupakan zat yang dapat menimbulkan ketagihan, kecanduan, atau ketergantungan, contohnya rokok, kelompok alkohol, dan minuman lain yang memabukkan, serta menimbulkan ketagihan. Thinner, dan zat-zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, dan bensin yang bila dihirup dan dicium dapat memabukkan. Menurut M.A. Rahim dalam Subagio yang mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba bersifat multidimensional, yaitu terdiri dari 5 dimensi sebagai berikut. Yang pertama adalah dampak pada dimensi kesehatan. Dapat merusak atau menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani, mental, dan emosional. Kemudian, narkoba juga dapat merusak susunan saraf pusat otak, organ lainnya seperti paru-paru, jantung, hati, ginjal, sistem reproduksi, mengakibatkan penyakit AIDS dan penyakit komplikasi lainnya. Di mana dimensi yang kedua adalah dimensi ekonomi. Jumlah uang yang dihabiskan untuk konsumsi ilegal narkoba sangatlah besar dan tentunya akan hilang percuma. Meningkatkan biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak keluarga, masyarakat, dan negara, yaitu biaya pengobatan medis, harta yang dicuri, bahkan kecelakaan.
Yang ketiga adalah dimensi sosial dan pendidikan. Banyak dari pecandu narkoba yang akhirnya menjadi antisosial, mencuri, merampok, menipu, dan menjadi pengedar narkoba. Bahkan tidak jarang dari mereka berani untuk membunuh agar bisa mendapatkan uang. Hal tersebut tentunya mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan. Kemudian juga, dalam hal ini, kerugian yang ditimbulkan pada bidang pendidikan tentunya pada remaja-remaja atau siswa yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, prestasinya akan menurun di sekolah. Dampak yang keempat adalah terkait dengan dimensi keamanan, di mana perdagangan gelap narkoba menghasilkan banyak keuntungan tentunya. Maka, hal ini juga digunakan oleh para pemberontak atau gerakan separatis untuk membiayai tujuan politik mereka, yaitu digunakan untuk membeli senjata api, amunisi, dan membiayai operasi destruktif mereka. Yang kelima adalah dimensi penegakan hukum, di mana perbuatan menyalahgunakan narkoba ini diklasifikasikan dalam undang-undang sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman penjara, dan pecandu sendiri adalah pelanggar undang-undang narkoba yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Penyalahgunaan narkoba sudah sangat marak pada masa yang sekarang ini, termasuk pada kota-kota kecil seperti yang juga terjadi di kota Curup ini. Perilaku menyimpang muncul di kalangan masyarakat, terutama remaja, akibat kurang seimbangnya masalah ekonomi, terutama terhadap para remaja Indonesia yang sering menggunakan minuman keras dan obat-obatan terlarang. Mungkin mereka kurang perhatian dari orang tua mereka, atau mungkin juga karena ajakan dari pemakai atau teman-teman sebayanya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa kami dapat dengan mudah untuk menemukan anak dalam ketergantungan narkoba, di mana kami melakukan konseling terhadap seorang anjal atau anak jalanan yang teridentifikasi sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Konseli kami adalah anak berusia 15 tahun. Dia sudah menjalani kehidupan di jalanan sejak 2 tahun lalu. Awalnya, dia adalah anak yang kabur dari rumah karena permasalahan dengan orang tuanya. Sejak saat itu pun dia sudah putus sekolah. Konseli kami berasal dari sebuah daerah di daerah luar Curup, yaitu Musirawas. Dia mengatakan bahwa dia kabur dari rumah karena tidak tahan dengan kondisi di rumahnya, orang tuanya yang selalu berkelahi atau kurang harmonis, dan paksaan orang tuanya yang menyuruhnya untuk bekerja pada saat itu. Ketika itu dia masih duduk di bangku MTS. Dalam proses penelitian ini, kami melakukan observasi selama hampir 1 minggu di lapangan Setia Negara, di mana kami menemukan konseli kami pada saat itu sedang mengkonsumsi zat adiktif berupa lem ibon. Dari ciri-ciri fisiknya, pada saat awal kami sudah curiga bahwa konseli ini tidak hanya kecanduan lem ibon, tetapi juga zat adiktif berbahaya lainnya. Sejak saat itu, pada jam yang sama dan tempat yang sama, kami melakukan observasi secara beberapa hari berturut-turut. Barulah pada observasi hari keempat, kami melakukan tahapan pengantaran dan penjajakan pada konseli melalui 2 kali proses konseling dengan 3 orang konselor, yaitu saya, Dias Herlina, dan Ibrahim secara bergiliran. Adapun pendekatan-pendekatan yang kami gunakan yaitu pendekatan humanistik dan juga behavioristik, serta teknik-teknik konseling yang paling banyak kami gunakan selain pertanyaan terbuka adalah dorongan minimal, refleksi, intervensi, distressing, attending, kontak psikologis, penarikan kesimpulan, pemberian informasi, dan juga yang terakhir, yang paling banyak dan paling sering kami gunakan adalah konfrontasi. Melalui hasil konseling yang kami lakukan, diketahui bahwa konseli kami merupakan pecandu zat adiktif dan juga narkotika, di mana konseli kami merupakan anak dengan kecanduan lem ibon, minuman keras, rokok, dan juga sabu-sabu. Untuk mendapatkan benda-benda atau zat-zat yang dikonsumsi tersebut, dia mencari nafkah keseharian dengan mengamen dan mengemis. Dan konseli juga mengatakan bahwa saat konseli sakau namun belum punya cukup biaya untuk membeli sabu-sabu dan zat adiktif lain yang sudah membuatnya kecanduan, maka konseli menyayat sedikit lengan atau paha luarnya
untuk kemudian dihisap darahnya yang sudah terkontaminasi oleh zat-zat tersebut. Di akhir sesi konseling yang berlangsung selama 1 jam 15 menit di setiap sesi konseling tersebut, serta mengalihkannya pada kegiatan-kegiatan lain. Konseli juga berkomitmen untuk pulang ke rumah dan menjauhi lingkungan pertemanan yang dulu memberikan pengaruh buruk terhadap dirinya. Halo? Okay, guys, I'm so sorry because there's a trouble about the breakout room in this area. So I want you to wait 5 minutes. 5 minutes to join the room again. The room again. Okay, sorry for the inconvenience that the room broke out, and now we're gonna continue to the next presentation. Before presentation is talk about the implementation, guidance and counseling toward narcotics user. So the next presentation will be delivered by Lilis and Destiny. But before we start the presentation, for all the participants, you have to be prepared your questions about the before presentations. You are allowed to questions of all our presenters today. So for Lilis and Destiny, time is yours to present your presentation. Time is yours. Assalamu alaikum, dear Yain Kurup Record, Prof. Dr. Edie Warsa, MPD, to the honorable ladies and gentlemen lecturers, and all of my friends who are in the grace of Allah. Analysis of behavior patterns in the elderly who experiences lonely and its implications in Islamic counseling in Tresna Word Ha Original, Bengkulu Province. Lilis Puspidasari 2064-1024 Distriana 2064-1009. Good, Populaci Kusis, Theoretical Foundation, Understanding Nursing Homes. Some of these places are managed by both the government and the private sector, and this is the state's obligation to protect and maintain every citizen as stated in Law Number 12 of 1996, so it can be concluded that a nursing home is a facility par. Implementation of counseling services for individuals in nursing homes. Counseling is a process of interpersonal counseling, where one person is assisted by another person to increase understanding and problem-finding skills. Mortensen, 1964-301. According to Jones 1970, 96 counseling is a profess. Problems faced by the elderly. 1. Economy problem. 2. Social problem. 3. Health problems. 4. Psychological problems. Procedures for treating the elderly. The elderly in the assessment of many people are humans who are no longer productive. His average physical condition has decreased, so with this condition various diseases are ready to attack his health, so that the elderly sometimes appear a kind of thought that. Surat al-Isra, 23, meaning,
And your Lord has commanded that you do not worship other than him and do good to your parents as well as possible. If one of them or both of them reach old age in your care, then never say to them the word ah and do not velat them. And psychological contact, the application of this technique to the elderly by fostering closeness and intimacy in the elderly, by positioning themselves as their children or grandchildren, showing a deep sense of empathy for them, as well as direct physical and psychological involvement, if possible. Open, domain minimum push, open questions are techniques to provoke counselees to want to talk, to express feelings, experiences, or questions that still provide the widest opportunity for respondents to provide answers or responses to the counselor. Most prospective counselors find it difficult to research results. One of the grandfathers that the researcher invited to communicate on this one was named Maywin, who is 75 years old. He has been living at the Tresna Redha social home in Bengkulu for about 1 year. Grandpa Maywin is the second child of 3 siblings and has 1 daughter. However, after one of the grandmothers that the researcher invited to communicate on this one named Darmi is 80 years old, he has been living at the Tresna Redha Budi Pertiwi Social Institution for about 1.5 years. Grandmother Darmi is the first child of 3 siblings. Darmi's grandmother has 2 daughters, but process carried out by the researcher. Here the researcher conducts the counseling process directly or comes to the field by meeting some of the elderly who are in the Tresna Warda nursing home. Here the researcher does 2 times in the counseling process, where in 2 meetings the researcher sees their process analysis of counseling results. From the data in the field that I have obtained, there are several elderly living in the nursing home with me conducting direct interviews. Here some say that living in a nursing home feels lonely, some miss their children and grandchildren, and some even class. When in the field, the researcher applies Islamic counseling when the counseling process is carried out, where the researcher conveys to the client using opening parenthesis qs.al ira 23, which means, and your Lord has ordered that you do not worship other than him and you should do good to others, the best of your pa. Open questions during the counseling process that I did with grandmother Darman and grandfather Maywin were using several questions that allowed the client to open up about the problems they were facing or felt. For example, grandma's question, did you ever feel lonely or bored living in this nursing? From the results of interviews that I have done here, I use the theory of the humanistic approach, where in this theory as a prospective counselor when counseling our clients to approach and motivating clients to be interested when conducting the counseling process carried out. Closing. Based on the findings of this study, it can be concluded that the efforts made by the elderly without the help of experts to reduce sadness do not have much impact. Based on these findings, the elderly need help from experts who can effectively and efficiently reduce their sadness. One expert who Thanks for your kind words. Okay, thank you for Lilis. That was our last presentation. So now we come to the question and answer again. So for all the participants who have any questions, you can turn on your microphone and join the question and answer section. And please give the question direct to the presenter. For example, if you want to ask to Jessel, raise your hand and call the presenter name and give the questions. Is there any questions? Guys, ada pertanyaan nggak nih? Kalau ada pertanyaan langsung ya, boleh hidupkan mikrofonnya, kemudian tunjukkan langsung ke presenternya siapa, kemudian langsung ajukan pertanyaannya, atau bisa melalui via chat, nanti akan dijawab oleh presenter masing-masing. Ada pertanyaan? Kita barusan sudah melaksanakan 6 presentasi, di mana presentasi pertama itu dilaksanakan oleh Dr. Risna Nosanti MPD et al. Yang kedua itu ada sama Mem Reni Kusmiarti MPD. Yang ketiga ada sama Mem Umul Khair MPD.
The fourth, we have Jasel, Dina, and Anissa. And the fifth, Rizky. Dan yang terakhir, yang barusan itu Lilis sama Destri. Oke, ada pertanyaan? Kita tunggu ya. Mungkin teman-temannya lagi nyiapin pertanyaan. Ini pertanyaannya lagi disiapin, atau teman-temannya bingung mau tanya apa ya? Oke. Oke, mungkin saya boleh buka pertanyaan pertama ya. Dengar suaranya. Okay. I have a questions for presentation from Jasel. Oke. Ini pertanyaannya, oke. Saudara Jaselnya udah nongol nih ya. Oke, pertanyaannya Jasel. Tadi Jasel punya pembahasan mengenai commercial sex workers. Benar nggak tuh? Oke, can you turn on? Okay. Can you hear me? Yes, I can. So we are in English, right? English or Indonesia? Indonesia. Indonesian aja. I can speak. I can speak English. Sorry. It's okay. Oke, jadi pertanyaannya adalah tadi dijelaskan bahwa pekerja seks komersial itu dipengaruhi oleh 3 faktor dari teorinya siapa tadi itu ya, yang ada membahas tentang economic factor, sociological factor, and psychological factor. Oke, dari 3 faktor itu, kalau kita melihat kondisi dunia yang sekarang, yang mana sudah menjamah ke dunia yang modern atau yang kita kenal di era 5.0, 5.0, apakah ketiga faktor ini masih menjadi faktor penting daripada pekerja seks komersial tersebut untuk melakukan pekerjaannya, ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi? Silahkan untuk Bapak Jasel untuk menjelaskan. Terima kasih. Moderator sebelumnya. Izin menjawab ya, bahwasannya tadi kan ada 3 faktor tuh mengenai ekonomi, terus juga ada fundamental, dan apa yang tadi seperti itu. Ya, lupa juga. Saya lupa sendiri. Oke, jadi pada dasarnya ya, kalau menurut saya sendiri dari sudut pandang dari zaman sekarang yang menurut saya itu era globalisasinya sudah semakin maju sekali. Untuk 3 alasan itu ya sekarang menjadi sebagai alasan yang masih banyak digunakan kalau orang ingin menjadi seorang PSK. Nah, jadi pada dasarnya kalau untuk di era sekarang itu tidak hanya 3 alasan lagi, tapi ada beberapa alasan yang mungkin membuat si pekerja tersebut menjadi seorang PSK. Nah, tadi kan ada economic factors, dan juga sociological factors, dan juga psychological factors. Sama itu ekonomi. Dari ekonomi sendiri itu kalau kita meneliti yang sekarang ya, itu kan banyak banget tuh yang gengsi, terus juga menaikkan apa namanya, ingin punya uang yang banyak dari harapan hidupnya, kayak bergaya lebih gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang cukup klasik itu sekarang ini. Jadi kalau misalnya ditanya apakah faktor ekonomi itu ya menjadi salah satu faktor penyebab orang menjadi seorang PSK, ya benar. Faktor ekonomi itu adalah salah satu faktor yang paling umum untuk membuat orang itu menjadi seorang PSK. Kemudian itu adalah faktor sosiologi. Nah, faktor sosiologi sendiri itu adalah faktor yang mana kalau misalnya mungkin dari lingkungannya ataupun dari mungkin ya dari temannya gitu kan, itu untuk mengajak seorang menjadi seorang PSK. Misalnya ada temannya nih
dia udah terjun ke dunia PSK. Nah, si yang cewek ini tadi itu karena dia lagi nggak punya uang, terus juga dia juga mungkin baru habis diputusin pacar atau bagaimana, akhirnya dia tertarik gitu. Terus yang ketiga itu adalah faktor psikologi. Nah, faktor psikologi ini itu biasanya kalau misalnya orang itu mengalami sebuah trauma biasanya. Nah, mengapa saya bilang mengalami sebuah trauma? Ada sebuah kasus saya baca di sebuah artikel, entah saya lupa judulnya apa. Itu kalau nggak salah dia membahas tentang seseorang yang dulunya itu dia kena diperkosa gitu. Namun setelah mengalami kasus itu, dia kayak menjadi kajian itu terhadap yang namanya hubungan seks. Makanya dia mencari cara lain agar bisa hubungan seks tersebut, yaitu dengan cara ya menjadi seorang PSK. Oke, terima kasih untuk Jessel atas jawabannya, sangat menarik sekali. Jadi untuk bagi seorang pekerja komersial itu faktor ekonomi, sosiologi, sama psikologi itu menjadi faktor penting ya. Dan mungkin kalau kita lihat sekarang, di zaman sekarang, zaman modern, mungkin faktor ekonomi itu menjadi faktor paling penting. Ya, karena mereka saling pengen terlihat keren, tapi nggak cukup dana misalnya. Jadi, ya oke, terima kasih untuk Saudara Jessel atas jawabannya. Oke, berikutnya ada pertanyaan lain yang mungkin ingin disampaikan kepada presenter lain mengenai presentasi kita hari ini. Presentasi kita hari ini sangat menarik sekali di Second Corolla International Conference. This is the second Corolla International Conference. What a beautiful presentation! What a beautiful conference for all of us, guys. And is there anyone who wants to ask our presenters today? Oke, kayaknya Habib Hakim. Apakah Habib, do you have a questions? You have a question, Habib, about our presentation today? Oke, saya punya pertanyaan lagi nih tentang presentasi yang disampaikan oleh Rizky. Halo, Rizky ada di sini nggak? Yes, I am. You're here. So we are speaking in English or Indonesia? Indonesian. Indonesian, please. Okay. So you talk about the implementation of guidance and counseling toward narcotics user. Is it true? Oh, sorry. Tadi kan kita bahas implementasi bimbingan konseling terhadap pengguna narkoba ya? Iya, betul. Betul sekali. Oke. Jadi itu tadi dilakukan research atau observasi di lapangan Jatinegara kan? Iya, betul. Betul sekali. Oke. Jadi pertanyaan saya cukup simpel. Jadi ketika kita menghadapi hal tersebut, faktor yang mempengaruhi itu kan biasanya terjadi dari keluarga nih. Mungkin karena anaknya stres, karena di rumah terlalu tertekan, atau faktor ekonomi kayak gitu kan. Yang memaksakan dia kerja. Oke, jadi menurut Anda pada bidang konseling ini, saran atau bimbingan seperti apakah yang wajib atau yang harus disampaikan kepada pengguna narkoba yang di bawah umur seperti itu? Karena kan kita tahu kesehatan mental mereka itu dibutuhkan karena mereka di bawah umur. Kemudian ekonomi mereka, menurut saya ya kalau faktor ekonomi yang menyebabkan mereka menggunakan narkoba itu bukan suatu alasan yang sangat bagus karena faktor ekonomi mereka menggunakan narkoba seperti itu. Jadi solusi yang Anda tawarkan terhadap pengguna narkoba di bawah umur itu seperti apa, Saudara Rizky?
Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti yang sudah kami lakukan penelitian di lapangan. Jadi kan dia terlibat oleh kecanduan narkoba ini karena awalnya dia kabur dari rumah. Seperti yang saudara bilang bahwa itu faktor dari keluarga. Otomatis kan karena orang tuanya tidak harmonis dan dia juga ada paksaan dia masih di bawah umur mencari sendiri. Nah, jadi di sini bimbingan yang paling penting dilaksanakan adalah yaitu terkait bidang pribadinya dulu. Jadi bidang pribadi itu maksudnya adalah terkait apa-apa yang dalam dirinya. Jadi kita memberikan informasi bagaimana sih cara membangun dulu membangun konsep dirinya dulu supaya konsep dirinya itu bisa matang. Apalagi ketika anak beranjak dari usia remaja, itu masa pubertas, itu kan dia berada dalam rock and storm, artinya tekanan dan keingin diakui itu sangat tinggi. Nah, disitulah juga adanya keterlibatan dari teman sebaya itu tadi. Bagaimana cara teman sebayanya ini tadi mempengaruhi si konseli kami untuk dapat kenal dengan dunia narkoba. Jadi mohon maaf tadi kan saudara bilang kalau faktor ekonomi bukan termasuk alasan yang bagus. Justru faktor ekonomi juga termasuk salah satu dari faktor penyebab penggunaan narkoba. Karena apa? Ketika ini tadi berkaca dari kasus di konseli kami ini tadi, jadi dia itu menggunakan narkoba, awalnya dia kan anjal ya. Jadi kita tahu sendiri anjal itu seperti yang dilakukan oleh konseli kami, dia mengamen dan mengemis. Nah, kenapa dia bisa menggunakan narkoba? Itu karena tadi pengaruh dari teman-teman sebayanya yang mengenalkan dia ke narkoba, teman-teman sejalanannya itu. Nah, orang kalau sudah pertama kali mengenal narkoba, terus dia sampai kecanduan, faktor ekonomi itu bukan lagi menjadi alasan dia untuk tidak memakai. Seperti dampak ekonomi yang saya jelaskan dalam buku Subagio yang kami kutip, bahwa faktor ekonomi itu menjadi salah satu faktor penyebab dari penggunaan narkoba, di mana walaupun ia tidak punya uang, dia bisa menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Nah, di situ dampak bahayanya. Jadi kembali lagi ke layanan apa yang seharusnya dilakukan, itu selain menanamkan konsep diri, kita juga harus memberikan informasi-informasi yang berguna bagi remaja, khususnya itu dalam memilih pergaulan yang baik. Oke. Terus bagaimana kita itu bisa menjamin bahwa anak-anak tersebut mengikuti bimbingan dari apa yang kita berikan itu? Makanya seperti yang saya sampaikan di kesimpulan itu tadi, bahwa peran guru BK di sini itu sebenarnya sangat-sangat penting ya. Yeah. Bukan parenting di orang tua, tetapi guru BK juga penting untuk mengawasi peserta-peserta didiknya. Ketika setelah kita memberikan informasi, itu ada namanya tindak lanjut. Di mana tindak lanjut itu kita tidak hanya mengawasi anak itu ketika di sekolah, tapi kita juga bisa mengawasi anak-anak itu di luar sekolah. Jadi kita itu harus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan anak tersebut, contohnya orang tua. Jadi kita tetap mengontrol anak itu, gitu. Dan teman-teman sebayanya. Oke, terima kasih Saudari Rizky, jawaban yang sangat memuaskan mengenai implementasi BK terhadap pengguna narkoba ya. Oke, di room 2 ini kira-kira masih ada pertanyaan mengenai presentasi kita? Halo? Ada? Oke, kita masih menunggu ya, masih menunggu pertanyaan. Oke, kita menunggu.
Kayaknya masih ada satu penanya lagi ini. Oke, ini pertanyaan daripada Ibu Fadila. Di mana pelayanan konseling dilakukan oleh konselor? Oke, ini pertanyaan buat siapa Ibu Fadila ya? Buat Rizky, buat Jasel, atau buat Lilis? Oh, buat Rizky. Halo Rizky. Yes, I am. Oke, ini dapat pertanyaan lagi nih Rizky. Iya, Dari iya. Ibu Fadila nih. Katanya di mana pelayanan konseling dilakukan oleh konselor katanya. Iya, jadi konseling yang kami lakukan itu, izin menjawab langsung ya? Iya, silahkan. Jadi konseling yang kami lakukan itu 2 kali tahapan, 2 kali sesi konseling. Itu kedua-duanya, yang konseling pertama itu ada di suatu ruangan khusus di sebelah kiri pojok Setia Negara, itu ada ruangan tertutup. Di sana kami melakukan konseling yang pertama. Untuk yang kedua itu karena ada satu dan lain hal dan request sendiri dari klien, jadi kami melakukan konselingnya di tempat yang terbuka atau suatu stand di Setia Negara juga. Itu karena permintaan sendiri dari klien. Dia tidak mau lagi di suatu yang tertutup karena ada suatu hal atau ancaman dari teman-temannya seperti itu. Oke, gimana Ibu Fadilah atas jawaban Rizky? Oke, kayaknya Rizky banjir pertanyaan ya. Oke, gimana Ibu Fadilah? Tadi barusan udah dijawab oleh Rizky. Katanya dia melakukan konseling itu berdasarkan 2 ruangan. Ada di pojok, di Setia Negara 1, sama di mana satu lagi tadi Rizky? Yang satu lagi di stand, jadi di tempat yang terbuka. Karena itu sendiri permintaan dari klien. Itu Bu, dari di pojok Setia Negara sama di stand atas dasar permintaan daripada masing-masing klien, Bu. Jadi gimana? Terima kasih ya Rizky ya. Ibu Fadilahnya nih. Melalui moderator izin ya. Ya Bu, silakan. Rizky, maksud saya pelayanan konseling untuk preventif, kuratif, dan penyalahgunaan narkoba ini di mana bisa dilakukan? Jadi kan bukan tempat kepada klien yang sudah dilakukan. Efektifnya di mana? Pertama untuk pencegahan itu di mana kita lakukan pelayanan konselingnya. Untuk penanganan kasus-kasus yang sudah terlibat narkoba, anak-anak itu di mana penanganan konseling, penanganan kasusnya gitu maksudnya. Oke, silakan Rizky dijawab langsung. Iya Bu, kalau secara perspektif secara umum, kalau pencegahan itu kita bisa melakukannya khususnya untuk guru BK itu bisa di sekolah-sekolah melalui layanan-layanan dan kelas-kelas yang bisa kita berikan pada peserta didik kita. Dan untuk penanggulangannya itu ada panti rehabilitasi. BK bisa bekerja sama dengan panti rehabilitasi, di mana panti rehabilitasi narkoba itu tempat yang benar-benar diperuntukkan untuk para pecandu narkoba atau penyalahgunaan narkoba untuk dapat keluar dari situasi penyalahgunaan narkoba tersebut. Oke, terima kasih Rizky. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fadilah atas pertanyaannya dan terima kasih juga untuk Rizky atas jawabannya. Sangat menarik sekali. Kayaknya that was the last questions of our presentation today. So before I close our conference in this room too, I would like to say thank you for